Hello everyone, welcome to Abhini Show. Our today's session is going to be very important for our preparation point of view, where I will be discussing about the stages of crime, the distinction between preparation and attempt, what are the basic tests to distinguish the preparation from the attempt, and important case laws to that effect. After that, we will learn what is attempt to suicide and how it is different from active euthanasia, the concept of euthanasia and the evolution of euthanasia from the year 2011 to 2023, what is the history regarding it, how it is evolved over a period of time. And after that we will also look into superficially on the concept of abatement and criminal conspiracy. And after that, a small discussion about attempt to murder, the relation between 511 and 307. Apart from that, we will also superficially deal with 107, with 120A, then as I told you, the concept of euthanasia and attempt to suicide. This will be exhaustively dealt on in this session, so I want your full attention to this session. So without any disturbances, without any skip or anything, be with me and have a grateful session ahead. Hello everyone, welcome to our today's discussion. Am I audible? Yes, sir. Okay. We somehow discussed about the elements of a crime, right? One is human being. There need to be a human being to be liable for an offense. Then we have discussed mens rea, then actus reus, and injury part. So what was the ratio propounded in the landmark judgment of R versus Tolson? I told you to inquire about it, to go through it. So what is your answer to that? The ratios laid down in R versus Tolson and how it differ from the ratio laid down in R versus Prince. So ମୁଁ R versus Prince ର କିଛି ପାଇଲିନି ତାର relation ମୁଁ ଗୋଟେ ସେଇ I case told ରେ you ଆଉ na. ଗୋଟେ हाँ, you ହଁ ସେଇଟା बस complete yourself. sir R versus जो Mr. Talson ରେ Mr. Talson ଯିଏ ସେ 1880 ରେ ମ୍ୟାରେଜ ହେଇଥିଲା 1881 ତା ହଜବେଣ୍ଡ ଟାକୁ ଡେଜର୍ଟ କରିଦେଲା ଆଉ ସେ 7 years ପାଇଁ ପୁରା ଲୁଚିକି ରହିଲା ଆଉ ଇଏ ସେ during that period ସେ ବହୁତ ଖୋଜାଖୋଜି ବି କରିଛି ତାପରେ ଦେନ୍ ସେ ମ୍ୟାରି କଲା ହଠାତ୍ ସେମିତି ମ୍ୟାରି କରିସାରିଲା ପରେ ତାର ହଜବେଣ୍ଡ ଆସିକି ରିଆପିୟର ହେଇକି କହିଲା କି ତତେ ମୁଁ ବାଇଗାମିରେ ଚାର୍ଜ କରୁଛି କିନ୍ତୁ Okay. ଯେହେତୁ ଏଇଟା ତାର ମେନ୍ସ ରିଆ ନଥିଲା ସେମିତି କାହିଁକିନା ସେ ଇଣ୍ଟେନସନଲି ବାହା ହେଇନି ତାର ଆବସେନ୍ସ ରେ ଏବେ ତ ମାନେ ଗୁଡ ଫେଥରେ ସେ ବାହା ହେଇଛି ତ ଦେନ୍ ଏଟାକୁ ଜଷ୍ଟ ତାକୁ ମାନେ ରିଜେକ୍ଟ କରିଦେଲେ ସେଟା ହେଇଲାନି ତ ସେ କନଭିକ୍ଟେଡ ହେଲାନି ସେମିତିର ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ ମାନେ ତାକୁ ଯୋଉଟା ମାନେ ଡିଷ୍ଟିଂ କରୁଥିବା ଗୋଟେ କେସ୍ ପାଇଲି ଆର୍ ଭର୍ସେସ୍ ହ୍ୱିଟ୍ ଆଣ୍ଡ ଷ୍ଟକ୍ ସେଥିରେ କେସଟା ଥିଲା ସେ ଗୋଟେ ହ୍ୱିଟ୍ ଆଉ ଷ୍ଟକ୍ ଯିଏ ସେ ହଉଛି ଇଲିଟରେଟ୍ ଥିଲା ତାକୁ ସେ ଇଲିଟରେଟ୍ ଯୋଗୁ ତାକୁ ମାନେ ଡିଭୋର୍ସ ପାଇଁ ତାକୁ କେମିତି ରାଜି କରେଇ ଦେଇଥିଲେ Yes, I'm listening. ତାପରେ ସେ ଡିଭୋର୍ସ ଯୋଉ ରାଜି ହେଇଥିଲା ସେ ସେଇଥିରୁ ଡିଭୋର୍ସ ଦେଇଦେଇକି ଆଉ ଜଣଙ୍କୁ ବାହା ହେଇଯାଇଥିଲା ତାକୁ ଫେରେ ବାଇଗାମରେ ଚାର୍ଜ କରାଯାଇଥିଲା ଏଇଠି ତାଙ୍କୁ କୁହାଯାଇଥିଲା ଯେ ତାର ମିଷ୍ଟେକ୍ ଅଫ ଫ୍ୟାକ୍ଟ ହେଇଥିଲା ମାନେ ସେଇଥିରେ ଜଜ କହିଥିଲେ ମିଷ୍ଟେକ୍ ଅଫ ଫ୍ୟାକ୍ଟ ଏଇଥିରେ ତାର ଇନଭେନ୍ସିଆ ଥିଲା Okay. Now, ତ what was the ratios in R versus Prince? You want to say something? ପ୍ରିନ୍ସରେ Pradeep, you want to differ with reasons? Sir, actually ସେଠି ଯୋଉ intention is not mandatory ingredient ସେଠି ଥିଲା so Intention was not a very good. Intention was not an ingredient. mandatory. Yes, a mandatory ingredient in what? In which part it is not a mandatory ingredient?
There is an act called Offense Against People's Act. Getting it? What happened there was in that act, in the offense itself, the intention part was not mandated by the legislature. Like I told you, in mens rea part in IPC, we found words like dishonestly, fraudulently, where Yes, legislature sir. Yes, sir. wants the intention of the accused to play a vital role. There only we found the words like dishonestly or fraudulently, but not for all other offenses. I told you, na mens rea is dealt in two ways. One is positively, another one is negatively. For positively, we found words like dishonestly, fraudulently, or voluntarily, any other words like of same nature. We'll later deal with in the definition chapter. But in cases of our other offenses, I gave you an example for waging war against the government. Okay, for an offense called rape, there we don't find some similar words because the legislature want that we to constitute an offense like rape or waging war against government, a person we need not to go into detail whether he had an intention or not, the mens rea part. Similarly, in the case of the people offenses against People's Act, there it is not required, it was not required to look into the mens rea part of the accused. As it is not required by the legislator, required by the act, that is the reason why the accused was convicted, irrespective of how innocent he was. Am I clear? R versus Prince रे accused को conviction ହେଇଥିଲା, but R versus Tolson रे conviction ହେଇନଥିଲା. Okay, Wheats and Stocks is also a very good case law. You can refer to that. But this is the difference between R versus Prince and R versus Tolson. In R versus Prince, on same case law, same act, say People's Act, ସେଠି conviction ହେଇଥିଲା କିନ୍ତୁ R versus Tolson ରେ it is not the case. Now, human being we have discussed section କେତେ? 11. 11 Okay. Now, sir mens ଗୋଟେ rea part. doubt ହଁ ହଁ. sir ଏ ଯୋଉ human being ମାନଙ୍କର exam ରେ ଆମକୁ ଲେଖିବାର ଥିବ ସେଇଠି କଣ ଆମେ person ବି ଲେଖିବୁ institution ବି ଲେଖିବୁ ଯୋଉ corporation Definitely. The section 11 ଯାହା ବି ଲେଖା ହେଇଛି you need to mention that. ପୁରା ଆପକୁ ଲେଖିଦେଇଛି ହଁ ହଁ ଆଉ ଏମିତି ନାହିଁ କି by ଏଇ heart କରିଦବ ଯେ ଯାହା ଲେଖା ହେଇଛି ସେୟା ଲେଖିବ. In your own language you can write that. Any juristic persons apart from human being, living persons, the company, corporation or body of associations also coming under the part of human being. Another case law I have given to you, na? What is that? R versus Birmingham Railway Company. Birmingham Railway Company, yes. Golster Railway Company. Now, ଗୋଟେ message tell me. That is the stance before IPC. That was the position before IPC. Okay. So it's okay if we ignore that part. But section 11 is a must. You can start with this. Previously, animals were held liable for the offenses committed by them, but it is now not the case. We'll start with the instance, with that anecdote, then proceed towards the judicial pronouncements and the final state under which IPC is talking. After that, mens rea portion, then actus reus portion, then injury part. Injury is well defined under IPC. Section 44. Okay. So actus reus is nothing but the physical manifestation of mens rea. Mens rea we know that is a guilty intention of the accused. Now we will move towards the stages of crime. We somehow dealt the elements of crime. What elements one require to institute a crime. Now we'll move categorically towards the stages of crime. In what stages we divide a crime? Okay, first of all,
First stage is your contemplation. Next is preparation, then attempt, then accomplishment. Contemplation. While starting the elements of a crime, Ankita had put me a question that whether you and me agreed upon an offense, just discussing an offense, will we be held liable for that? So contemplation means just I'm thinking of that to commit an offense, to commit a crime. ମୁଁ ଘରେ ବସି ଭାବୁଛି ଯେ କାଲି ବ୍ୟାଙ୍କ ଲୁଟିବି, ଏଟିଏମ ରୁ ପଇସା ଉଠେଇବି, ଏଟିଏମ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇ ପଇସା ନେଇ ଆସିବି। ଓକେ, ସୋ ଯୋଉ ଭାବିବାଟା, କଣ୍ଟେମ୍ପଲେସନ ଇଜ ନଥିଙ୍ଗ ବଟ୍ ଥିଙ୍କିଂ ଇନ୍ ମାଇ ହେଡ୍। ଯୋଉ ଭାବିବାଟା ହଉଛି କଣ୍ଟେମ୍ପଲେସନ। ସେ କଣ୍ଟେମ୍ପଲେସନ ଟା ୱିଲ୍ ଇଟ୍ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁଟ୍ ଆନ୍ ଅଫେନ୍ସ? ଦ ଆନ୍ସର ଇଜ नो। ସୋ ୟୁ କ୍ୟାନ୍ Lord Chief Justice Brian, Brian, Brian rather, a thought to a man is not triable because the devil himself knows, not the thought of a person. ଯଦି ଆପଣ ମାନେ କିଏ ଦେଖିଥିବେ ଗେମ୍ ଅଫ୍ ଥ୍ରୋନ୍ସ, there were two characters called, one is Arya Stark or another one is Cersei Lannister. Arya Stark ଯେତେବେଳେ ବି ଦେଖୁଥିବ Cersei Lannister କୁ, if she had got an opportunity, she would have definitely killed her. So that's all was happening or occurring in his mind, in her mind. So କଣ ଜଣେ ଭାବୁଛି ସେ କେବଳ ସେ ହିଁ ଜାଣିଛି। ସୋ ଯଦି ଆମେ ଆମ ଜୀବନରେ କେବେ ନା କେବେ କିଛି ନା କିଛି ଭାବିଥିବା ଟୁ କମିଟ୍ ଆନ୍ ଅଫେନ୍ସ, ଏକ୍ସାମରେ କେମିତି ଚିଟ୍ କରିଦେବି, କୋଶ୍ଚିନ୍ କେମିତି ଲିକ୍ କରିଦେବି, ଯାହା ବି ହଉ ଆମେ କିଛି ନା କିଛି ଭାବିଥିବା ଟୁ କମିଟ୍ ଆନ୍ ଅଫେନ୍ସ, ବଟ୍ on that ground only a person cannot be convicted. So contemplation stage ରେ ହିଁ conviction ହେଇପାରିବ ନାହିଁ, provided ଆମେ ଯେତେବେଳେ କନସ୍ପିରେସି କୁ ଯିବା, କନସ୍ପିରେସିରେ ଏଇ ଯୋଉ ଥିଙ୍କିଂ ପାର୍ଟଟା ଅଛି, ଯଦି ଆମେ ଟିକେ ଗୋଟେ ଷ୍ଟେପ ଆଗକୁ ଯିବା ହାରି, then only we will be held liable. କ୍ରିମିନାଲ କନସ୍ପିରେସିରେ କଣ ହୁଏ ନା, ଦି ଜଣ ଲୋକ ଯେତେବେଳେ ବସି ଗୋଟେ ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ କରିବେ ଟୁ କମିଟ୍ ଆନ୍ ଅଫେନ୍ସ ଅର୍ ଇଲିଗାଲ ଆକ୍ଟ, ନଟ୍ ଅଫେନ୍ସ, ଆନ୍ ଇଲିଗାଲ ଆକ୍ଟ, to do an illegal act or to cause to be done an illegal act or any legal act by illegal means, ଯଦି କିଛି ଗୋଟେ ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ ହଉଛି ଦେନ୍ ସେ ଲାଇବଲ ହେଇଯିବ। ତ କଣ୍ଟେମ୍ପଲେସନ ଷ୍ଟେଟରେ ବି ସେଟା ଥାଉ ନା କାହିଁକି, ସେଠି ଯୋଉ ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟଟା ହଉଛି ସେଠି ଏଠି ଆକ୍ଟରସିୟସଟା କଣ ରହୁଛି ନା, ଆକ୍ଟରସିୟସଟା ଏଇଆ ରହୁଛି ଯେ ଆଇ ୱିଲ୍ ଆକ୍ଟ ଅଫ ଡୁଇଂ ଆନ୍ ଆଗ୍ରିମେଣ୍ଟ। ଆମେ କ୍ୟାଟେଗୋରିକାଲି ଡିଲ୍ କରିବା ଯେ କାହିଁକି ଏମିତି ଗୋଟେ ପ୍ରୋଭିଜନ ଆସିଥିଲା। ଦିସ୍ ଇଜ ଓନ୍ଲି ଦ ରିଜନ। ଏଗେନ୍ ସେଟା ଆଗରୁ ଯେତେବେଳେ ମ୍ୟାକାଲେ ଫ୍ରେମ୍ କରିଥିଲା ଆଇପିସି, ସେତେବେଳେ ନଥିଲା। ଇଟ୍ ୱାଜ କେମ୍ ବାଇ ୱେ ଅଫ୍ ଆନ୍ ଆମେଣ୍ଡମେଣ୍ଟ, ଓନ୍ଲି ଆବେଟମେଣ୍ଟ ହିଁ ଥିଲା, ଆବେଟମେଣ୍ଟରେ ପନିଶମେଣ୍ଟ ହଉଥିଲା। କିନ୍ତୁ କନସ୍ପିରେସି ସେତେବେଳେ ଆସିଲା ଯେତେବେଳେ ସବୁ ରିବେଲ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦେଲେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଏଗେନଷ୍ଟରେ, ଯେ କେମିତି ସବୁ ସଭା କରିକି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଏଗେନଷ୍ଟରେ କେମିତି ରିବେଲ କରିବା। ତ କିଛି ଆବେଟମେଣ୍ଟରେ କଣ ହଉଛି, ବେସିକ ଡିଫରେନ୍ସ ବିଟୁଇନ୍ ଆବେଟମେଣ୍ଟ ଆଣ୍ଡ କନସ୍ପିରେସି, ଗୋଟେ ଆକ୍ଟ ଦରକାର, ଗୋଟେ ଓଭର୍ଟ ଆକ୍ଟ ଦରକାର। ଆବେଟମେଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ କିଛି ଗୋଟେ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଆକ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ପଡିବ। ଯୋଉ ଆଗ୍ରିମେଣ୍ଟ ବି କରିବେ, ସେ ଆଗ୍ରିମେଣ୍ଟ ବିସାଇଡ କିଛି ଆକ୍ଟ କଲେ ହିଁ ଯାଇକି ଆପଣ ପନିସେବୁଲ ହେବେ। ଯେମିତି ଆମେ ପଢିଲେ ମେନ୍ସରେ ଆଉ ଆକ୍ଟର ସିରିୟସରେ, ଗିଲ୍ଟି ଇଣ୍ଟେନସନ ବି ଦରକାର, ତା ସହିତ କିଛି ଗୋଟେ ଆକ୍ଟ ବି କରିବା ଦରକାର, ତାହେଲେ ଯାଇକି ଆପଣଙ୍କୁ ପନିସମେଣ୍ଟ ମିଳିବ। ସେମିତି ଆବେଟମେଣ୍ଟ ବି ସେଇ ହିଁ କଥା କହୁଥିଲା, କିଛି ଗୋଟେ ଆଗ୍ରିମେଣ୍ଟ କର, ଆଗ୍ରିମେଣ୍ଟ ବିସାଇଡ କିଛି ଆକ୍ଟ ଯଦି ହଉଛି ଦେନ୍ ଓନ୍ଲି ୟୁ ୱିଲ୍ ବି ପନିସେବୁଲ। କିନ୍ତୁ ବ୍ରିଟିଶର ଚାହୁଁଥିଲେ ଯେ ଯଦି ମନେକର ଗୋଟେ ସଭା ସମିତି ହେଲା, ସଭାରେ ଜଣେ ଲିଡର ଆସି କହୁଛନ୍ତି ଯେ ବ୍ରିଟିଶଙ୍କୁ ଆମେ କେମିତି ତଡ଼ିବା, ଗୋଟେ ପ୍ଲାନିଂ ହିଁ ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, ଏଇ ତାରିଖ ଦିନ ଆମେ ଯାଇକି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଉପରେ ଆଟାକ କରିବା, କି କିଛି ଗୋଟେ କରିବା। ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଉପରେ ଆଟାକ ତ ନୁହଁ, ଗୋଟେ ଆମେ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ କରିବା, କି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଏଗେନଷ୍ଟ ପିସ୍ ଆଣ୍ଡ ଟୁ ଡୁ ଆନ୍ ଆକ୍ଟ ହ୍ୱିଚ୍ ଇଜ ଏଗେନଷ୍ଟ ଦ ଲ ଆଣ୍ଡ ଅର୍ଡର ଅଫ ଦ ସୋସାଇଟି। ଯଦି ଆମେ କିଛି ଆଗ୍ରିମେଣ୍ଟ ବି କରିଦଉଛେ, ସେଠୁ ଆଗ୍ରିମେଣ୍ଟ କଲେ 1913 1913 ଇନ୍ ଦ ଇୟର ଅଫ 1913 କ୍ରିମିନାଲ କନସ୍ପିରେସିକୁ ଆଡ୍ କରାଗଲା ଆମେଣ୍ଡମେଣ୍ଟ ହେଇକି, ଯେ ଯଦି ଫ୍ୟୁଚରରେ କେହି ଜଣେ ଖାଲି ବସିକି କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଇଯିବେ, ଯଦି ଜଣେ ଖାଲି କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଇଯିବେ ଟୁ ଡୁ ଆନ୍ ଇଲିଗାଲ ଆକ୍ଟ, ଦେନ୍ ଓନ୍ଲି ସେମାନେ ହେଇଯିବେ କଣ, କଣ୍ଟେମ୍ପଲେସନ ଷ୍ଟେଟରେ ଥିଲେ ବି ସେ ପନିସେବୁଲ ହେଇଯିବ। କିନ୍ତୁ ଆଗରୁ ଆଇପିସି ଫ୍ରେମ୍ ହେଲା ବେଳେ ଏଟା ନଥିଲା। କ୍ରିମିନାଲ କନସ୍ପିରେସି ଆକ୍ଟ ଖାଲି ଆଗ୍ରିମେଣ୍ଟ ନ କରି କିଛି ଗୋଟେ ଆକ୍ଟ କଲେ ହିଁ ସେମାନେ ପନିସମେଣ୍ଟ ପାଉଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ବାଇ ୱେ ଅଫ କ୍ରିମିନାଲ କନସ୍ପିରେସି
the amendment in the year 1913 এটা introduce କରାଗଲା ଯେ କେବଳ ତମେ ଯଦି agreement ବି କରୁଛ ତାହେଲେ punishable ହେଇଯାଉଛ। ସେଠି ବି ଅଛି କନସ୍ପିରେସି ଆକ୍ଟ କେତେବେଳେ ଦରକାର, କିନ୍ତୁ ଇନ ଜେନେରାଲ ଯଦି ଅଫେନ୍ସ ପାଇଁ ତମେ ଗୋଟେ ଆଗ୍ରିମେଣ୍ଟ କରୁଛ ଖାଲି ବସିକି, ତୁମ ଆମର ଖାଲି ବସିକି ଆଗ୍ରିମେଣ୍ଟ କରିବା ଯେ ଏଟିଏମ୍ ଲୁଟ୍ କରିବା, ଆମେ ବସିକି କାଲି ଯିବା ଏଇ ବ୍ୟାଙ୍କର ଏଇ ଏଟିଏମ୍ ଟା ସିକ୍ୟୁରିଟି ଗାର୍ଡ କେହି ନାହାନ୍ତି ରାତିରେ ଲୁଟ୍ କରି ପଳେଇ ଆସିବା, that will also amount to a criminal conspiracy. If an agreement is made to do or commit an illegal offense, then it will be termed as a criminal conspiracy, though it is in state of contemplation. ଆମେ ଡିଟେଲ ପଢିବା ଯେଟା କେମିତି କଣ୍ଟେମ୍ପଲେସନ ଟିକେ ଅଲଗା, ଏଠି ଆକ୍ଟ ସିରିୟସ୍ ଗୋଟେ ଆଡ ହେଇଯାଉଛି ଯେ ଯୋଉ ଆମେ ବସିକି ଆଗ୍ରିମେଣ୍ଟ ଟା କରୁନେ କି ସେଇଟା ଗୋଟେ ଆକ୍ଟ ଆକାରରେ କନସିଡର କରାହଉଛି। ଦ ଆକ୍ଟ ଅଫ ଡୁଇଂ ଆୱାର ଆଗ୍ରିମେଣ୍ଟ ସେଇଟା ଗୋଟେ ହେଇଯାଉଛି ଗୋଟେ ଆକ୍ଟ ଆକାର, ସେଥିପାଇଁ ସେଇଟା ଗୋଟେ ହେଇଯାଉଛି ଆମର କଣ କ୍ରିମିନାଲ କନସ୍ପିରେସି। ତ କଣ୍ଟେମ୍ପଲେସନ ୱେ କ୍ଲିୟର। କଣ୍ଟେମ୍ପଲେସନ ମିନ୍ସ କେବଳ ଆମେ ମାଇଣ୍ଡରେ ଭାବୁଛୁ, ପ୍ରିପାରେସନ ବି ନୁହଁ, ସେଇଟା ଖାଲି ଭାବୁଛୁ ଆମେ ବସି, ଇଟ୍ସ ଏ ବ୍ରେନ୍ ୱାର୍କ। ସୋ ଇଟ୍ ଇଜ ଜେନେରାଲି ନଟ୍ ପନିସେବଲ। ସେଠି ଲେଖିଦେବେ ଯେ କନସ୍ପିରେସି ଷ୍ଟେଜ କୁ ଯଦି ହେଉଛି କିଛି ଗୋଟେ ଆଗ୍ରିମେଣ୍ଟ ହେଇଯାଉଛି ଦେନ୍ ଓନ୍ଲି ଇଟ୍ ୱିଲ୍ ବି ପନିସେବଲ। Apart from contemplation, if there is an agreement to do an illegal act, then it will be termed as a contemplation, it will as a criminal conspiracy under section 120A. Okay, now moving towards preparation stage. First contemplation were clear, now we will go to the preparation stage. Preparation also very simple, कि जदि मु जनकर कोन करिया पे चाहूची, मर्डर करिया पे चाहूची, तार चार मनकर मु विष मिसई जानी ए टाइम रे से चा पिए, तो ए टाइम रे तो चार विष मिसई देले से मर जिवो, पी की मर जिवो। तो in order to commit that offense, if I go and buy some poison from the market, it will be called at a preparatory step towards the commitment of the offense. तो मु जो मार्केट जाई की पॉइजन किनिबाटा होची प्रिपरेशन बोली अमाउंट करा जाय। So it is a devising means. Preparation means always necessary for the commission of a crime. Generally speaking, preparation is not punishable in the IPC. Generally speaking, the preparation is not punishable, but certain dangerous types of preparations is punishable at the very budding of the offense. What are those? जो कहଥିଲି, waging war against government, preparation to wage war against government, section 122. Another example is 126. जदि गोटे फ्रेंडली फॉरेन कंट्री अगेंस्ट तुम वार करिया पे चाहछ, प्रिपरेशन करछ, बम फम किनिया स्टार्ट कर सारलनी, केस अछि फॉर एग्जांपल 122 हे गला गोटे, 126 हे गला गोटे, कि 399 हे गला, जोटी प्रिपरेशन इटसेल्फ एक्ट रे मैंडेट हेछि दैट शुड बी पनिशेबल बिकॉज़ इट इज ग्रीवियस इन नेचर। very inception ही ताको अटकेयार अछि, otherwise it will be beyond the control of the state to control the offense. Now moving towards attempt. Preparation और attempt भितर गोटे बहुत thin line रे difference अछि, तो जोटा कि long question आसी पारे। So attempt कोन हला, attempt रे हमें पढिबा जे जति मु जणको अटकेई न थांती offense ता commit हेइ थांता, बुझला। जनक घरे मु पेट्रोल पकई देछि, मैचेस मारिछि, निया जळुछि, मु जस्ट निया लगाया ऊपर ही अछि, तो सेई टाइम रे मते जने रखि देला, अटके देला मते। आई वाज रिफ्रेन फ्रॉम डूइंग सो। इन दैट केस जदि मते जने अटके न थांता तल से एक्ट कमिट हेइ थांता। सो वेरी सिंपल, अटेम्प्ट माने जदि मते किछि गोटे एक्सटर्नल फोर्स अपोज करि न थांता, आई वुड हैव कमिटेड द ऑफेंस। So the word attempt IPC define हेइनी, तो according to Sir Stephen, an attempt to commit a crime
is an act termed with the intention to commit it and forming part of a series of acts which could constitute the offense if it were not interrupted. Underline the word, underline the line, if it were not interrupted. ଯଦି ଇଣ୍ଟରପ୍ଟ କରା ନ ହେଇଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ସେ ଅଫେନ୍ସ ଟା କମିଟ ହେଇଯାଇଥାନ୍ତା। If I was not refrained from doing that act, the offense would have been committed. ମ୍ୟାଚେସ୍ ଧରି ଠିଆ ହେଇଛି, ଲଗେଇବା ପାଇଁ ଯାଇଛି, ଜଣେ ମତେ ଆସି ଅଟକେଇଦେଲା। So this is the definition। attempt को एमती डिफाइन करिवा, तापर ଆମେ कैटेगोरिकली देखिवा जे attempt को आईपीसी केमती डील करूछ। फर्स्ट ऑफ ऑल किछि किछि सेक्शंस अछि जोठी ऑफेंस एंड अटेम्प्ट बोथ डिफाइन करा हैछि आ तार पनिशमेंट भी दिया हैछि। तीनटा वे रे आईपीसी अटेम्प्ट को डील करूछ। फर्स्ट वे कोन ना गोटे गोटे सेक्शन रे आईपीसी दा ऑफेंस ता को डिफाइन करूछि आ पनिशमेंट फॉर ऑफेंस इटसेल्फ and punishment for attempt both को मिसेगी देछि। Examples section 121, 124, 124A, 125, 130, 131, 161, 162, 63, 165, 196, 198, 200, 239, 213, 240, 241, 251, 335, 337, 330, 391, 397, 398, and 460, where the of punishment for offense as well as the attempt were prescribed. Now moving towards the second category of attempts where different sections were being used. गोटे हला मनकर murder 300, punishment for murder is 302 to be very specific. Now attempt to murder is 307, punishment murder पे गोटे punishment होची 302 और ता attempt पे punishment होची 307. Similarly, culpable homicide ପାଇଁ offense होची 304 ଆଉ attempt to commit culpable homicide होची केते 308. Similarly, robbery होची 392, attempt to commit robbery होची 393. Again on a similar footing, हम गोटे specific offense पाइबा 309, attempt to commit suicide. attempt to commit suicide रे कोन हेतियो एठी केवल attempt टाकु ही आमे पनिशेबल करिचे, ओरिजिनल पनिशमेंट नाही। यदि ओरिजिनल पनिशमेंट था त ऑफेंस ता कंप्लीट हेई जाउची तो आमे गोटे डेड बॉडी को पनिशमेंट देथान। यदि सुइसाइड ता कंप्लीट हेई जाउची ता माने कोन जे सुइसाइड करतो से मरि गला, मु वर्तमान सुइसाइड करिया पई चाहूची, मु कुओटे अछि, कुओटे आडको मु दौड़ दौड़ जाउची। एटा हम डिस्टिंग्विश करिया, गोटे कुओटे अछि, कुओ आडको मु दौड़ दौड़ जाउची, कुओ डेंगी। तो से जो दैट मीन्स आई एम अटेम्प्टिंग टू कमिट द सुइसाइड। जदि मते जणे कि आसी अटके दउची ताहले सेटा मोर अटेम्प्ट स्टेज ने जाउची बिकॉज़ आई वाज इंटरप्टेड फ्रॉम डूइंग कमिटिंग द ऑफेंस। आ जदि जाकी जणे डेई पडुची आ मरि भी जाउची तो ऑफेंस ता कंप्लीट हे गला, ता पनिशमेंट काहा को दबा, डेड बॉडी को दबा। सो व्हिच मेक्स नो सेंस। So that is the reason why there is no punishment for the offense itself. Only we will find the attempt to commit suicide. Attempt to commit suicide is 309. बर्तमान 309 नो गोटे अलग हिस्ट्री अछि।
309 କୁହନ୍ତି ଯେ Article 21 right to life or personal liberty, it is my life, I will take the decision whether I want to live or not. ଫାର୍ଷ୍ଟ କେସ୍ ହଉଛି ସାଇଡ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଏଇଠି ହିଁ, କାହିଁକିନା ଆମେ ଟିକେ କନସେପ୍ଟ ବିଲ୍ଡିଂ କରିଦେବା ଏଇଠି ଯେ ଫାର୍ଷ୍ଟ କେସ୍ ହଉଛି ପି ରଥିନାମ ଭର୍ସେସ୍ ୟୁନିୟନ ଅଫ ଇଣ୍ଡିଆ 1994 ର ସୁପ୍ରିମ କୋର୍ଟ ଜଜମେଣ୍ଟ where the P Rathinam versus Union of India 1994 Supreme Court. Section 309 IPC was declared unconstitutional. That means against the spirit of Article 21. But in Gyankor, GYAN space Kaur KAUR, Gyankor versus State of Punjab, it was declared, it was held that Section 309 IPC is constitutional. Somehow Gyankor overruled the judgment of P Rathinam. While we will deal with Section 309, then we will discuss how the Mental Health Act makes 309 a redundant one. But for the time being, this is sufficient to know that whether 309 attempt to commit suicide is constitutional or not. 309 is for the time being is constitutional, but there is another controversy which you guys are most aware of, it is euthanasia concept. Euthanasia concept, though it is not required here, I want you to understand this concept. Euthanasia means it is a medical procedure by which a person voluntarily submits his or her will to the medical authority or to the court where he wants to take his own life. It is basically euthanasia means a painless death. There is medical procedures by the administration of certain chemicals. The doctors can simply take away the life of the victim or any other person. The debate is also going on whether this euthanasia should be allowed or not. euthanasia concept ର origin ହେଇଥିଲା ଗୋଟେ କେସ୍ ରୁ ଆପଣମାନେ ଆୱାର ହେଇଥିବେ ଯେ ଅରୁଣା ସାନବାଗ କେସ୍ ଯଦି କିଏ ଶୁଣିଥିବେ। ଅରୁଣା ସାନବାଗ ଜଣେ ନର୍ସ ଥିବେ, ମୁମ୍ବାଇର ଜଣେ ନର୍ସ ଥିବେ। So she was unfortunately raped by his colleague or a subordinate staff, ଜଣେ ଯଦି sweeper ଜଣେ ଥିବେ, ସିଏ ତାଙ୍କର unfortunately ତାକୁ after committing rape he strangulated her, choked her by a chain. After that, by way of choking, blood circulation ଟା brain କୁ ବନ୍ଦ ହେଇଯିବ। ତ brain ର କିଛି tissue dead ହେଇଯିବେ, ତ ସେଇଠି brain dead ହେଇଯାଇଥିବ, ତ ସେ ଗୋଟେ ଭେଜିଟେଟିଭ ପରମାନେଣ୍ଟ ଭେଜିଟେଟିଭ ଷ୍ଟେଟ୍ କୁ ପଳେଇବେ। ଯେତେବେଳେ ସେ ଭେଜିଟେଟିଭ ଷ୍ଟେଟ୍ କୁ ପଳେଇବେ, ଆଫ୍ଟର ଦ୍ୟାଟ୍ ମେଡିକାଲରେ ଆଡମିଟ ହେଇଥିବେ, ତ 38 ଇୟର୍ସ ସେ ଭେଣ୍ଟିଲେଟରରେ ଥିବେ। ମାନେ ଭେଣ୍ଟିଲେଟର ମାନେ କୋମା ଷ୍ଟେଜ ତ ବାହାରି ଆସିଥିବେ, ଗୋଟେ ପରମାନେଣ୍ଟ ଭେଜିଟେଟିଭ ଷ୍ଟେଟରେ ଥିବେ। ମାନେ ସେ ଦେଖୁଥିବେ କିନ୍ତୁ କିଛି ଜାଣିପାରୁନଥିବେ, ନା ବଡି କାମ ମୁଭମେଣ୍ଟ କିଛି କରୁଥିବ, ନା ନିଜ କାମ କିଛି କରିପାରୁଥିବେ, ସିମ୍ପଲି ଗୋଟେ ଷ୍ଟାଚ୍ୟୁ ହେଇକି ପଡିଥିବେ ବେଡ୍ ଉପରେ। ତ ଜଣେ ସୋସିଆଲ ଆକ୍ଟିଭିଷ୍ଟ ଆସିଲେ, ସୋସିଆଲ ଆକ୍ଟିଭିଷ୍ଟ ଆସିକି ଗୋଟେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ PIL ଫାଇଲ କଲେ। ତ ସେ ଯୋଉ PIL ଟା ଫାଇଲ କଲେ, I will tell you the exact yes. So ଯେତେବେଳେ ସେ PIL ଟା ଫାଇଲ କଲେ, then ସୁପ୍ରିମ କୋର୍ଟ ସେତେବେଳେ ଜଜ୍ ଥିଲେ ଆମର ମାର୍କଣ୍ଡେୟ କାଟଜୁ। You should have heard his name. ତ ସେତେବେଳେ ସେ ପାସିଭ ୟୁଥେନ୍ସିଆକୁ ଗ୍ରୀନ ସିଗ୍ନାଲ ଦେଇଥିଲେ, ଆଲାଉ କରିଥିଲେ।
पैसिव यूथेनेसिया माने मु तो जानी पाउनी मु गोटे बहुत टर्मिनाल इल मु इल स्टेट रे अछि गोटे परमानेंट वेजिटेटिव स्टेट रे अछि जोठी मु निज पई मु निजे डिसीजन नै पाउनी तो जने क्लोज फ्रेंड मो पे डिसीजन नबो गोटे नियर फ्रेंड तो अरुणा सानबांग केस रे सेमिति केही क्लोज फ्रेंड केही नथिले सो सेही जो पीआईएल जे अप्लाई करथिले सिए कहउतिले जे मु ही हेबी क्लोज फ्रेंड जे सोशल एक्टिविस्ट जे कहले मु ही होउची से विक्टिम रो क्लोज फ्रेंड तो से 38 इयर्स बहुत सफर कलेनी आउ तांको दे दवा आमे पैसिव यूथेनेसिया दे दिया पैसिव यूथेनेसिया माने जो वेंटिलेटर टा लागिथियो ताकू हटै देबे विदाउट द बेसिक सपोर्ट द पेशेंट विल अल्टीमेटली डाई सेटा कहते पैसिव यूथेनेसिया इनक्यूरेबल डिजीज हो जाइछि हम बंचिया पे चाहूनी माने राइट टू डाई विथ डिग्निटी आई हैव ए राइट टू डाई विथ डिग्निटी अंडर आर्टिकल 21 मु चाहूची राइट टू डाई विथ डिग्निटी मते मिली जाऊ 2011 जजमेंट रे सेठी या जजमेंट मिलिथिला जे सुप्रीम कोर्ट recognized the passive euthanasia but opposed the concept of active euthanasia by सिटी डिस्क्रिमिनेट कर देले जे एक्टिव यूथेनेसिया आउ अटेम्प्ट टू सुसाइड भितरे किछि डिफरेंस ही रहिबनी जदि हम एक्टिव यूथेनेसिया को अलाउ कर दबा तो एक्टिव यूथेनेसिया और अटेम्प्ट टू मर्डर सॉरी अटेम्प्ट टू कमिट सुसाइड भितरे डिफरेंस ही रहिबनी सेति पई जो मार्केट काटजू थिले जस्टिस से कहिले जे जेहेतु हमें अटेम्प्ट टू सुसाइड आउ एक्टिव यूथेनेसिया भितर किसी डिस्टिंक्शन ही रहिबनी तो से एक्टिव यूथेनेसिया को रिकॉग्नाइज कलेनी पैसिव यूथेनेसिया को दो से माने रिकॉग्नाइज कले ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट इन द ईयर 2011 in Arunima Sanbag recognized the concept of passive euthanasia and allowed that the support should be taken away from the Arunima Sanbag. In the hats off to those nurses who consistently took care of the patient. माने 37 38 इयर रो गोटे पेशेंट रो विदाउट एनी बेनिफिट से माने निजर गोटे फैमिली मेंबर भली तांकर से कोन करथिले सेवा करि आस्तले से माने किंतु सुप्रीम कोर्ट जजमेंट को एक्सेप्ट कलेन कहले हम एते वर्ष कलानु आउ आगु को भी करिउ मध्य वी डोंट वांट टू टेक अवे हर लाइफ सो ग्रेट हैट्स ऑफ टू देम आल्सो से माने नेलेनी ताकू पैसिव यूथेनेसिया देलेनी किंतु दे kept on serving her and at the 45th year in the year of 2015 she ultimately died of pneumonia ताको निमोनिया हला मरिगले से दिन से इंसिडेंट टाइम मोर मने अछि ट्विटर रे जस्टिस काटजू आसी कहिथिले गोटे माने गोटे भलो येटा लिखिथिले जे ना जजमेंट रे से लिखिथिले मरते हैं आरजू में मरने की मौत आती है पर नहीं आती गालिब लिखिथिले पोएम टा टाइप रो लिखिकी एठी जजमेंट रे भी जेतले देखि अरुणा सानबाग रो जजमेंट जे स्टार्टिंग है जजमेंट ए थ्रू जे मरते हैं आरजू में मरने की मौत आती है पर आती नहीं जो जो दिन 2015 ने भी सी पास्ड अवे ऑफ निमोनिया सेठी भी सेही कथा लिखि ट्वीट ही करथिले जे फाइनली रिप अरुणा सानबाग एंड द आयरनी पार्ट इज दैट कि जे अक्यूज थिला फर्स्ट ताकू कोन गले ना असॉल्ट आउ रबरी सी तले ए एक्टा कला हिनियस एक्टा कमिट कला ता कानो फुलो दिटा नै जाइथिला अरुणा सानबांगर आउ सेमति छाडी की पळैथिला पुलिस ताको लेटर माने धरला परे कन्विक्शन दा कोउतर हैला ना अटेम्प्ट टू मर्डर आउ रबरी रे ए दिटा केस कंकरेंट सेंटेंस चलला चाली की ताको फाइनली ए दिटा केस 7 वर्ष जेल हेतु 7 वर्ष जेल हला पर अक्यूज गायब जेतले जेल लु फेरार हला से गायब जाइकी ओडो अलगा जगह रे ना फान चेंज करी रहला तो एपटे जेतले एक्टिविस्ट 2011 ने पीआईएल फाइल करले से कहले तो आकु आहुरी हिनियस क्राइम दरकार जेतले ताको खोजिले से अक्यूज को कुआड गला से आयरनी कथा होची ना कोर्ट पाखरे तार किसी इमेज थिला ना जोडी से काम करथला तार किसी फोटो थिला सो इट वाज वेरी डिफिकल्ट टू फाइंड दैट अक्यूज्ड किंतु फाइनली मुंबई रे आउ जने सोशल एक्टिविस्ट ताको फाइंड आउट करले आउ से भी एबी भी डिनाय करछ जे नाइ मु रेप करनथि so it was a mystery now also by the way of किंतु हम यूथेनेसिया हम टेके आउट ऑफ ट्रैक हे गले किंतु से जो अछि यूथेनेसिया कांसेप्ट रो वर्तमान लीगल स्टेटस होउची जे इट इज recognized by Supreme Court in 2011 in Arunima Sanbag case later on
सेठी पैसिव यूथनेसिया को रिकॉग्नाइज करथिले एक्टिव को करनथि जोटा कि गोटे डिस्क्रिमिनेशन थिला 2017 एंड 18 कथा कहूची जेतोले चीफ जस्टिस थिले हमर के दीपक मिश्रा ऑनरेबल चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा तो सेतेबेले कॉमन कॉज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया कॉमन कॉज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया रे एया कहला जे से 2018 केस एटा 2018 जजमेंट किंतु कॉमन कॉज एटा फाइल कला 2005 रु 2005 रु माने अरुणिमा शर्मांकर पैसिव इन्फ्लुएंस पूर्वरु भी 2005 रु कॉमन कॉज फाइल कर देतला एपीआईएल फॉर दिस एक्टिव रिकॉग्नाइजिंग दिस एक्टिव इन्फ्लुएंस जोठी जज हमर सुप्रीम कोर्ट कोन कले आ गोटे लिविंग विल भी आसिला जे मु एज ए पर्सन मते लागुची मु गोटे एमिति इनक्यूरेबल डिजीज रे सफर होआ पे जाउची जोठी मु क्योर ही हे परिबिनी आ जदि मु सेमिति गोटे स्टेज को पळेली मते यूथेन्सिया देकी मार दो ये जोटे डिक्लेरेशन करिवो से आकु कहते लिविंग विल ए कॉमन कॉज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया रे रिकॉग्नाइज करा हला इन द ईयर 2018 बर्तमान स्टार्ट हो रिसेंटली 2023 रे कोन हेची ना सुप्रीम कोर्ट रे आ गोटे पीआईएल फाइल हेची जे रिफर हेची एटा एथि पई जे इस प्रोसेस टा जो लिविंग विल रो प्रोसेस टा टिके बहुत स्ट्रिंजेंट हे जाईची ताको लिबरल करिया पई सुप्रीम कोर्ट बर्तमान प्ली पड़ी छै सुप्रीम कोर्ट भी ताको एक्सेप्ट करछंदी जे केमिति करिकि आ गोटे प्रोसेस टा केन सिंपलीफाई करा हो कान गोटे मैजिस्ट्रेट रो भी इंटरवेंशन दरकार होची मैजिस्ट्रेट भी कंसर्न दरकार होची जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास व्हाइल मेकिंग दिस विल लिविंग विल so that is the reason कि बर्तमान current status of euthanasia is that so 309 हम या बुझिले attempt to commit suicide माने एटा होची बर्तमान कोन लीगल बा कॉन्स्टिट्यूशनल सॉरी नॉट लीगल इट इज कॉन्स्टिट्यूशनल माने जदि मु सुसाइड करा में अटेम्प्ट भी करूची तो पुलिस आसे बांधी नहीं जो दो बाय वे ऑफ मेंटल हेल्थ एक्ट से तो काइंड ऑफ मेंटल इलनेस तुमको ऑलरेडी तमे स्ट्रेस रे जाई सुसाइड करछो ताको फोन जदि नै मु जेल रे पुरेबी हाउ जस्टिफाइड इज इट सो सेथि पई गोटे मेंटल हेल्थ एक्ट अनुसार तार गोटे ट्रीटमेंट हुए सो तारी अंडर रे ही डील हुए एतला हम 309 पुरे सेतोले एक्ट टू डिटेल डिस्कशन करिवा किंतु फॉर द टाइमिंग इन attempt to commit suicide is also prescribed under IPC. Now, moving towards the final part. दीटा पार्ट हम डील कले जोटी फर्स्ट पार्ट रे कोन हला ना आईपीसी रे थिबो ऑफेंस पनिशमेंट प्लस अटेम्प्ट गोटे सेक्शन रे थिबो आ सेकंड पार्ट हम डील कले कोन ना गोटे होउची अटेम्प्ट पार्ट आ गोटे होउची पनिशमेंट माने मेजर ऑफेंस जदी हे जाउची दीटा पार्ट रे ऑफेंस पई गोटे आ गोटे होउची अटेम्प्ट पई गोटे नाउ सेक्शन थर्डली जोठी अटेम्प्ट मेंशन करा हैनी बाय वे ऑफ सेक्शन 511 511 511 जोठी अटेम्प्ट अलगा को जो सो ऑफेंस रहिला जोठी अटेम्प्ट प्रेस्क्राइब ही स्पेसिफिकली ता पई होची 511 511 कहला जे ओरिजिनल ऑफेंस रो मैक्सिमम पनिशमेंट रो हाफ अटेम्प्ट में मिलो तो मन क्वेश्चन हो लाइफ इम्प्रिजमेंट अच्छी तो आगु को पढ़िया हमें लाइफ इम्प्रिजमेंट रो जदी किसी कैलकुलेशन तमे करिया पे चाहछो तो तार हाफ होची केते हम 20 इयर्स कंसीडर करिवा तार हाफ हे जो केते 10 इयर्स फॉर लाइफ इम्प्रिजमेंट अंडर 511 if the maximum punishment for an offense is life imprisonment then attempt of such offense will be awarded as an punishment of 10 years. Am I clear? Now, contemplation पढ़ले, preparation पढ़ले, attempt पढ़ले. Now पढ़िबा हमें distinction between preparation and attempt. Simply कहितली जे preparation माने कोन ना जण को मारिबार अछि मु जाके मार्केट रु विष किन अटेम्प्ट मु केमिकल डिस्टिंक्शन करियारो ना जदि मु इंटरप्ट न करूजी से ऑफेंस टा कमिट हे जिवो आ अटेम्प्ट हे जिवो इंटरप्शन कर देले ऑफेंस टा कमिट हे जाउची आ यदि इंटरप्शन सॉरी यदि इंटरप्शन कर दोउची तो ऑफेंस टा कमिट होउनी यदि इंटरप्शन न थांदा ताले ऑफेंस टा कमिट हे थांदा so this is how you will distinguish and preparation from offense from attempt. So first किसी टेस्ट अछि जहा थ्रू रु हमें डिस्टिंग्विश करिया फ्रॉम प्रिपरेशन फ्रॉम अटेम्प्ट तो फर्स्ट टेस्ट होची लोकस पेनिटेंशिया टेस्ट लोकस LOCUS लोकस पेनिटेंशिया
PENINTIAE, locus penitentia test. That means if the accused has the opportunity to repent, or give up the idea of committing the crime, then he is in the stage of preparation. But if he has lost the opportunity, if he has lost this opportunity, then he is in the stage of an attempt. ମୁଁ ଜଣଙ୍କ ଘରେ ପୁରା ପେଟ୍ରୋଲ ଢାଳିକି ମ୍ୟାଚେସ୍ ଧରିକି ଠିଆ ହେଇଛି। ଟିକେ ଯିବ ନିଆଁ ପକେଇବି, ମ୍ୟାଚେସ୍ ଟା ଫୋପାଡ଼ିବି ଘରକୁ, ଆଉ ଜଳିଯିବ। ମୁଁ ସେଠି ତାପରେ ଠିଆ ହେଇକି ଭାବିଲି କି ଗରିବ ଲୋକଟା ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ଘର ଫର କରିଥିବ, ବହୁତ ହଇରାଣ ହବ। ତ ସେଇ ଷ୍ଟେଜରୁ ମୁଁ ଯୋଉ ମ୍ୟାଚେସ୍ ଟା ଧରିଥିଲି ମୁଁ ଲିଭେଇଦେଲି। ସୋ ସେ ଷ୍ଟେଜରେ କଣ ଥିଲା ନା, ମୋ ପାଖରେ ଗୋଟେ ଅପରଚ୍ୟୁନିଟି ଥିଲା ଟୁ ରିପେଣ୍ଟ। ରିପେଣ୍ଟ ମାନେ ଟୁ ଗିଭ୍ ଅପ୍ ଦ ଆଇଡିଆ ଅଫ, ରିପେଣ୍ଟ ମାନେ ନର୍ମାଲି ଓଡିଆ ଯଦି ଲିଟରାଲ ଟ୍ରାନ୍ସଲେସନ କରିବା ଅନୁତାପ ବୋଲି ଆମେ କହିପାରିବା। ତ ଯଦି ମୋର ଗୋଟେ ଅନୁତାପର ଚାନ୍ସ ଅଛି, ମୁଁ ସେଠି ମ୍ୟାଚେସ୍ ଧରିକି ଠିଆ ହେଇଛି, ମୁଁ ସେ ଆଇଡିଆଟାକୁ ଗିଭ୍ ଅପ୍ କରିବା ପାଇଁ ମାନେ ମୋ ପାଖରେ ଗୋଟେ ଅପରଚ୍ୟୁନିଟି ଅଛି। ମୁଁ ଚାହିଁଲେ କ୍ରାଇମଟାକୁ, ଅଫେନ୍ସଟାକୁ କମିଟ କରି ନ ପାରେ, ସେଇଠୁ ୟୁଟର୍ନ ନେଇକି ପଳେଇ ଆସିବି। କିରୋସିନ ଫିରୋସିନ ଢାଳି ଦେଇଛି, ମ୍ୟାଚେସ୍ ଧରିକି ଠିଆ ହେଇଛି। ପକେଇବି, ଅଫେନ୍ସ କମିଟ ହବ। ପକେଇବିନି, ଅଫେନ୍ସ କମିଟ ହବନି। ସୋ ଆଇ ଏମ୍ ଇନ୍ ଦ ଷ୍ଟେଜ where I can give up upon the idea to commit an offense. ଯଦି ଏମିତି ଗୋଟେ ଷ୍ଟେଜ ଅଛି ମୋ ପାଖରେ, ଦେନ୍ କୁହାହବ ସେଟା ଗୋଟେ ପ୍ରିପାରେସନ ଷ୍ଟେଜରେ ଅଛି। ଯଦି ସେ ଅପରଚ୍ୟୁନିଟି ମୁଁ ହରେଇଦେଲି, ମୁଁ ପକେଇଦେଲି ମ୍ୟାଚେସ୍, ଅଫେନ୍ସ କମିଟ ହେଇଗଲା। ଆଟେମ୍ପ୍ଟ କେତେବେଳେ ହବ ନା, ମୁଁ ପକେଇବା ପାଇଁ ଯାଉଥିଲି, ମତେ ଆଉ ଜଣେ ଆସିକି ଦେଖିଦେଲା, ତା ଘର ଲୋକ ଧରିଦେଲା ମତେ, କି ଲୋକ ସେଠୁ ଚିଲେଇଲେ, ଲଗେଇଦେଲେ, ନିଆଁ ଲାଗିଗଲା, ଲୋକ କେମିତି ଚିଲେଇଲେ ଜଲ୍ଦି ସେଠି, ଜାଳିଦେଲା କହିକି, ଆଉ ମୁଁ ଡରିକି ଦୌଡ଼ିକି ପଳେଇଲି। ସୋ ସେଠି ଆଉ ପ୍ରିପାରେସନ ହବନି, କାହିଁକି ନା ସେଠି ଯୋଉ ମୁଁ ଗିଭ୍ ଅପ୍ କରିଦେଲି ମୋ ଆଇଡିଆଟା, ଇଟ୍ ଇଜ ନଟ୍ ଆଉଟ୍ ଅଫ୍ ମାଇ ଗୁଡ ୱିଲ୍, ଇଟ୍ ଇଜ ଡ୍ୟୁ ଟୁ ଦ ଫିୟର ଅଫ୍ ଦ ପିପଲ ଅର୍ ଦ interruption put upon me by any third person. So this is how you will distinguish or by using this concept of locus penitentia. ଯଦି ମୋ ପାଖରେ ଗୋଟେ ଆଇଡିଆ ଅଛି to give up the idea to commit an offense, then it will be termed as an preparation. ଯଦି ମୁଁ ସେ ଅପରଚ୍ୟୁନିଟି ଟାକୁ ହରେଇ ଦେଇଛି, ତାହେଲେ ମୋ ପାଖରେ ଆଉ ସେ ଅପସନ ନାହିଁ, ଏଟା ଆଟେମ୍ପ୍ଟ ବୋଲି କନସିଡର କରାହବ। ସୋ ଯୋଉ ଫ୍ୟାକ୍ଟ ଟା ମୁଁ ତୁମକୁ କହିଲି, ଫ୍ୟାକ୍ଟର କେସ୍ ଲ ହଉଛି ଆର ଭର୍ସେସ ଟେଲର। ସେମ୍ ଫ୍ୟାକ୍ଟ ସେଠି ସେୟା କରୁଥିବ, ସିଏ ମ୍ୟାଚଷ୍ଟିକ ଧରି ଠିଆ ହେଇଥିବ, ତାକୁ ଲାଗିବ ଯେ କିଏ ଲୋକ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତାକୁ, ତ ସେ ସେଇଠୁ ବନ୍ଦ କରିଦବ, ଆଉ କରିବନି, ଅଫେନ୍ସ କରିବନି। ସୋ ସେଠି ଏଠି କଣ ହବ ନା, he has lost the opportunity of repenting to give up on the idea. ଯେହେତୁ ତାକୁ ଭାବିବ ଯେ ଲୋକ କିଏ ଦେଖୁଛନ୍ତି, କାଳେ ଦେଖିଦେଲେ, ଲୁଚି ଲୁଚି ଯାଇଥିବ ନା ନିଆଁ ଲଗେଇବା ପାଇଁ, ତ ଲୋକ ଦେଖିଦେବେ ତାକୁ, ତାକୁ ଲାଗିବ ଯେ ଲୋକ ତ ଦେଖି ସାରିଲେଣି, ତ ସିଏ ଆଉ ଲଗେଇବନି, ବନ୍ଦ କରିଦବ। ଯେତେବେଳେ ଧରା ପଡିବ କହିବ ନାଇଁ, ମୁଁ ପ୍ରିପାରେସନ ଷ୍ଟେଜରେ ଥିଲା, ମୁଁ ତ ଆଟେମ୍ପ୍ଟ କରିନି, ତ ସେ କହିବ ଯେହେତୁ ୟୁ ହ୍ୟାଡ ଲଷ୍ଟ ଦ ଅପରଚ୍ୟୁନିଟି, ଦେନ୍ ୟୁ ୱିଲ୍ କମ୍ ଅଣ୍ଡର ଦ ପରଭ୍ୟୁ ଅଫ ଆଟେମ୍ପ୍ଟ, ନଟ୍ ପ୍ରିପାରେସନ। ଲୋକସ୍ ପେନିଟେନ୍ସିଆ ଇଜ ଭେରି ସିମ୍ପଲ। ସେ ଆର ଭର୍ସେସ ଟେଲର ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଦବ, ଆଉ ଡେଫିନେସନ ଟା ଏକ୍ସପ୍ଲେନ କରିଦବ। ନାଉ ମୁଭିଂ ଟୁवर्ड्स proximity test. proximity test ମାନେ how close you are to the, proximate ମାନେ proximity, the nearer, in the vicinity, କେତେ close of that offense। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ବାହାରିଲି, କଟକ ଯିବି ମୁଁ,
ରସୁଲଗଡ଼ ଛକ କ୍ରସ୍ କଲି ତ ଆଇ ଏମ୍ ଭେରି ଫାର ଆୱେ ଫ୍ରମ ଦ କଟକ। ଯଦି କଟକକୁ ଆମେ ଗୋଟେ ଅଫେନ୍ସ ବୋଲି ଧରିବା ଆଉ ଭୁବନେଶ୍ୱରକୁ କଣ୍ଟେମ୍ପଲେସନ, ଦେନ୍ ପ୍ରିପାରେସନ ହଉଛି ନଖରା ଛକ। ସୋ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଆପ୍ରୋଚ କରି କରି ଯାଉଛି ଆଫ୍ଟର ନଖରା ସବୁ ବ୍ରିଜ, ଯେତେବେଳେ କଟକ ବ୍ରିଜ କ୍ରସ୍ କଲି, ଦେନ୍ ୱିଲ୍ I had very nearer to the offense. So how proximate to the offense, ସେଇଠୁ ଜଣା ପଡିବ ଯେ ତୁମର ସେଟା ପ୍ରିପାରେସନ ନା ଆଟେମ୍ପ୍ଟ, ଟୁ ଡିଷ୍ଟିଂଗୁଇଶ। ତ ଗୋଟେ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ହଉଛି R versus White. The accused put 2 grams of potassium cyanide in his mother's drink, intending her to take it and be killed. It was held that he was guilty of an attempt to murder even though the quantity was insufficient to cause death. ସିଏ ଯଦି ବଜାରକୁ ଯାଇକି ବିଷ ନେଇକି ଆସିକି ତା ପାଖରେ ଥାନ୍ତା, ଦେନ୍ ଆମେ ଏହା ଭାବି ପାରିଥାନ୍ତେ ସେଟା ପ୍ରିପାରେସନ ଷ୍ଟେଜରେ ଅଛି। ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାରେ ମିଶେଇ ଦେଇଛି, ଇଟ୍ ଇଜ ଟୁ କ୍ଲୋଜ। ସେ ଚା ନେଇ ଖାଲି ପିଇଥିଲେ, ଅଫେନ୍ସ କମିଟମେଣ୍ଟ। ଯଦି ପିଇ ଦେଇଥାନ୍ତେ ତ ମରିଗଲେ, ଅଫେନ୍ସ। କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ମିଶେଇ ଦେଇଛି ତ ଏଟା ଗୋଟେ ଆଟେମ୍ପ୍ଟ ଷ୍ଟେଜରେ ଅଛି। ଯଦି ସେ ମିଶେଇ ନଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ସେଟା ଗୋଟେ ପ୍ରିପାରେସନ ଷ୍ଟେଜରେ ଥାନ୍ତା। ବିକଜ ଆଡ କରିଦେଲା ମାନେ ଇଟ୍ ଇଜ ଭେରି ପ୍ରକ୍ସିମେଟ ଟୁ ଦ ଅଫେନ୍ସ। ତ ସେକେଣ୍ଡ category, second test is proximity test. Third is mens rea test, जोटा कि previous one टाइम कहली। A went to a petrol pump to purchase diesel. He was asked by the dealer to come on the next day. The accused stayed near the petrol pump during the night. The dealer mixed kerosene oil in it, to which A objected and reported the matter. It was held that the dealer was guilty of an attempt to sell adulterate oil. This is a case law under mens rea test, State versus Parasmal, Parasmal, Parasmal. Mens rea test or definition টা লিখিবে যে when the act itself is the mens rea of the offense, of the act. ଆପଣଙ୍କର act ଟା ହିଁ ଆପଣଙ୍କ mens rea କୁ ସଜେଷ୍ଟ କରିବ। When the act is self-explanatory of your mens rea, ଏମିତି ଲେଖିପାରିବେ, when the act is self-explanatory of the mens rea. ଆକ୍ଟଟା ଇଟସେଲ୍ଫ ହିଁ ଏତେ ହିନିୟସ୍ ହେଇଥିବ ଯେ ସେଠି ଡେସ୍କ୍ରାଇବ କରୁଥିବ ଯେ ମେନ୍ସ rea ଅଛି ବୋଲି ଆପଣଙ୍କର। ଯେମିତି ଆମେ ପଢିବା ବର୍ତ୍ତମାନ ସେକ୍ସନ 300 ର ଗୋଟେ ଅଛି ବିର୍ସା ସିଂ ଜଜମେଣ୍ଟ, ବିର୍ସା ସିଂ କେସ୍ ଗୋଟେ ଅଛି। ସେଠି ମର୍ଡରରେ ଇଣ୍ଟେନସନ ଦେଖାଯାଏ। ତ ଯୋଉ ଇଣ୍ଟେନସନ ପାର୍ଟଟା କୋର୍ଟ ସେଠି କନଷ୍ଟ୍ରୁ କରିଦବ। ଜଣକୁ ବିର୍ସା ସିଂ ରେ କଣ ହେଇଥିବ ନା, ଜଣକୁ ସେ ଛୁରୀ ଭୁଷିଦବ, ଛୁରୀ ଭୁଷିକି ତାର ଇଣ୍ଟେଷ୍ଟାଇନର 3ଟା ଥାଇ ବାହାର କରିଦବ। କିନ୍ତୁ ସେ ତାକୁ ମର୍ଡର କରି ଇଣ୍ଟେନସନରେ ଯାଇନଥିବ। ସେଠି ସେମିତି ଅନ୍ ଦ ସ୍ପଟ ଗୋଟେ ହ୍ୟୁଜ କଣ୍ଟ୍ରୋଭର୍ସି ହବ ତାଙ୍କ ଭିତରେ। ତ ସେ ସେଇଠି ଛୁରୀ ଭୁଷିଦବ, ଛୁରୀ ଭୁଷି ଦେଇକି ଯେତେବେଳେ ଭିଡି ଦବ, ତାର ଇଣ୍ଟେଷ୍ଟାଇନ କଏଲ ଯୋଉ 3ଟା ଥିବ, 3ଟା କଏଲ ଇଣ୍ଟେଷ୍ଟାଇନର ସ୍ମଲ କଏଲ୍ସ ବାହାରିଯିବ। ତ ସେ ଯୋଉ କଏଲ ବାହାରିଯିବ ତା ଫଳରେ ସେ ମରିଯିବ। ତ ସେଠି ତା ଆକ୍ଟଟା ଏତେ ଗ୍ରିଭିୟସ୍ ଥିବ, ତ କୋର୍ଟ ୱିଲ୍ ପ୍ରିଜ୍ୟୁମ ଦ ଇଣ୍ଟେନସନ ଫ୍ରମ ହିଜ ଆକ୍ଟ ଇଟସେଲ୍ଫ। ଯେ ତୁମ ଆକ୍ଟଟା ହିଁ ଏତେ ହିନିୟସ୍ ନେଚର ଥିଲା, ତୁମ ଇଣ୍ଟେନସନ ଥିଲା କି ନଥିଲା ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ ଇମ୍ୟାଟେରିଆଲ। So your act itself is self-explanatory of your mens rea. So this is a mens rea test, ଯୋଉଠି ତୁମର ଆକ୍ଟଟା ହିଁ ତୁମ ମେନ୍ସ rea କୁ ଡେସ୍କ୍ରାଇବ କରୁଥିବ। ଆଉ ଏତେ ଆମେ ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସ କୁ ଯିବୁନୁ ଯେ ତୁମର ମେନ୍ସ rea ଥିଲା କି ନଥିଲା। ତୁମ ଆକ୍ଟଟା ହିଁ ସେଇ ନେଚର ତୁମ ମେନ୍ସ rea କୁ ସଜେଷ୍ଟ କରୁଛି। ତମେ ସାଧୁ ହେଇଥାଅ, ଗୋଟେ ଭଲ କାମ ପାଇଁ କରୁଥାଅ। ଆମେ କ୍ଲିୟର? ଆଉ ଗୋଟେ ସିମିଲାରଲି ଯେ 50 ଜଣ ଲୋକ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି, ମୁଁ କ୍ରାଉଡ କୁ ଗୁଳି ମାରିଦେଲି, ଆଉ ଜଣେ ମରିଗଲା ତା ରେଜଲ୍ଟରେ। ଯିଏ ଗୋଟେ ଆନୋନିମସ୍ ଲୋକ ମରିଗଲା, ମୁଁ ସେଠି କହିପାରିବିନି ଯେ ମୁଁ ତ ଜାଣିନଥିଲି ସିଏ, ତାକୁ ମାରିବାର ମୋର ଇଣ୍ଟେନସନ ନଥିଲା। ଆରେ କ୍ରାଉଡ କୁ ଗୁଳି ମାରୁଛ, ଜଣେ ତ ଜଣେ ମରିବ, ତ ଗିଲ୍ଟି ଇଣ୍ଟେନସନ ଥିଲା କି ନାହିଁ, we don't care. So where your act itself is self-explanatory for your mens rea. କିନ୍ତୁ ଏଠି mens rea test କୁ କେମିତି ଆମେ distinguish କେମିତି ହେଲ୍ପ ୟୁଜ କରିବା from distinguishing preparation and attempt? ଯଦି write it down, if the act itself is a clear evidence of mens rea, it is an attempt.
And if the act itself is not clear evidence of mens rea, it is preparation. For example, going to market and purchasing poison is not clear evidence that the person intended to commit murder by poisoning, and therefore it is preparation. Same ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଟିକେ ପଛକୁ ଯିବା ଯୋଉ proximity test ରେ ଆମେ R versus white ର example ତୁମକୁ ଦେଇଥିଲି, ଯୋଉ କଥା କହିଥିଲି ଯେ ସେ ମାର୍କେଟ ରୁ ପଏଜନ ନେଇକି ଆସିଲା, ମାର୍କେଟ ରୁ ପଏଜନ ଆଣିକି ଆସିଲା ପରେ ଯଦି ସେ ଚାର ପଏଜନ ମେ ବି ମୂଷା ମାରିବା ପାଇଁ ଆଣିକି ଆସିଥାଇପାରେ, ମେ ବି ସାପ ମାରିବା ପାଇଁ ଆଣିକି ଆସିଥାଇପାରେ, ସେ ଅଲଗା କୋଉ ପର୍ପସ ପାଇଁ ନେଇକି ଆସିଥାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ସେ ଚାରେ ମିଶେଇ ଦଉଛି ଇଟ ଇଜ ଭେରି ପ୍ରକ୍ସିମେଟ and ସେ act itself ତାର mens rea କୁ suggest କରୁଛି ଯେ he wanted to kill the mother not the mice. Am I clear how mens rea is used to distinguish attempt from preparation? ମୁଁ simple example ଏଇଆ ଦେବେ ଯେ ମାର୍କେଟ କୁ ଗଲା, ବିଷ ନେଇକି ଆସିଲା, ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଜ ପାଖରେ ରଖିଛି ସେଟା ଗୋଟେ ପ୍ରିପାରେସନ ଷ୍ଟେଜରେ ଅଛି, କାହିଁକି ନା ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେଟା ଗୋଟେ ଆମ୍ବିଗୁଅସ୍ ଷ୍ଟେଜରେ ଅଛି whether he wanted to kill his mother or the mouse. ଏଟା ଆମ୍ବିଗୁଅସ୍ ଷ୍ଟେଟରେ ଅଛି। ଯେତେବେଳେ ସେ ଚାରେ ମିଶେଇ ଦଉଛି ସେତେବେଳେ କନଫର୍ମ ହେଇଯାଉଛି ଯେ he wanted to kill his mother। ଆଉ ଯଦି ସେ ମିଶଉ ନାହିଁ ତ it is not proximate and the act itself will be self-explanatory of his mens rea. That is what the mens rea test suggests and guide us to distinguish preparation from attempt. Now the last but not the least, the social alarm test. ଗୋଟେ କେସ୍ ଲ ଲେଖନ୍ତୁ କମନୱେଲ୍ଥ ଭର୍ସେସ କେନେଡି, KENNEDY କେନେଡି। ଏଠି ଦି ଜଣ ଲୋକ କଣ କରିଥିବେ ନା ଗୋଟେ ବମ୍ ବ୍ଲାଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ବମ୍ ନେଇକି ଯାଉଥିବେ ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ, ଆଉ ସିଏ ବମ୍ ସବୁ ରେଡି ହେଇଥିବ, ପ୍ରୋକ୍ୟୁର କରିଦେଇଥିବେ, ଜଷ୍ଟ ଜଣେ ତା ବାଇସାଇକେଲରେ, ସାଇକେଲରେ କିଏ ବମ୍ ନେଇକି ଯାଏ, ସାଇକେଲରେ ବମ୍ ନେଇକି ଗଲା ବେଳେ ଧରା ପଡିଯିବ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ କୁହ ଯେ ଏଇଟା ପ୍ରିପାରେସନ ଷ୍ଟେଜ ନା ଆଟେମ୍ପ୍ଟ ଷ୍ଟେଜ? ତ ଏଠି ଏଇଆ ଧରାଗଲା ଏ କେସରେ ଯେ ଆକୁ ଗୋଟେ ଆଟେମ୍ପ୍ଟ ଷ୍ଟେଜରେ ଧରା ହେଇଗଲା। କାହିଁକି ନା ଯଦି ସେ ଆଲାଉ କରିଦେଇଥାନ୍ତେ, ଯଦି ସେ ଯାଇଥାନ୍ତା ବମ୍ ନେଇକି, it will definitely create a very huge chaos and a huge and cries in the society. It will definitely create a social alarm. That is the reason why it is termed as an attempt stage, social alarm test in Commonwealth versus Kennedy. Now another thing we need to discuss is the impossible attempt. ଏମିତି କିଛି ଅଫେନ୍ସ ଥାଏ ଯାହାକୁ ଆଟେମ୍ପ୍ଟ କରିବା ହିଁ ଇମ୍ପସିବଲ। ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଦଉଛି, ମୁଭିରେ ଏମିତି ବହୁତ ସିନ୍ ଦେଖିଥିବ ନା, ଜଣେ ଯାଇଥିବ ଜଣକୁ ମର୍ଡର କରିବା ପାଇଁ, ସେ ଗଲା ବେଳକୁ ସେ ଅଲରେଡି ଡେଡ ବଡି ମରିକି ପଡିଥିବ। ବିଙ୍ଗ ଅନର ଅଫ ଦ ଫ୍ୟାକ୍ଟ ହି also tries to kill him, ମୁହଁରେ ତକିଆ ପକେଇକି ମରୁଥିବ, ସେ ଅଲରେଡି ମରିଯାଇଥିବ, ତା ମୁହଁରେ ତକିଆ ପକେଇକି ମରୁଥିବ। So already offense commit ହେଇଯାଇଛି, he is dead. Can I be held liable for attempt to murder? Again, I don't want to answer this because when at this stage it's a no, definitely it's a no. But when we will discuss the IPC, we will disclose the other aspect of this act. Can an offense be committed against a dead body? Can there be an attempt to murder? Such precarious or peculiar conditions we will definitely encounter in our latter part of the class. But for the time being, to distinguish an impossible attempt, suppose ଜଣଙ୍କ ପକେଟରେ ମୁଁ ହାତ ପୁରେଇଛି ଚୋରି କରିବା ପାଇଁ, ତା ପକେଟରେ ହିଁ କିଛି ନାହିଁ, ତା ପକେଟରୁ ହିଁ କିଛି ବାହାରିଲାନି, ଚୋରି କରିବା ପାଇଁ ତା ପକେଟରେ ହାତ ପୁରେଇଛି, କିଛି ନାହିଁ ତା ପକେଟରେ। Can I be held liable for attempt to theft? At this stage, you will definitely tell me that it's no, but it is categorically defined under section 511 that such offenses will be termed as attempt to theft. ମୁଁ ତା ପକେଟରେ ହାତ ପୁରେଇ ଦେଇଛି, ତା ପକେଟରେ ଥାଉ କିଛି ନଥାଉ, attempt to theft ରେ ମୁଁ ଯିବି, I will be held liable.
ओके तो इम्पॉसिबल अटेम्प्ट एमती किसी गोटे डिफाइन करिछि जे जोथिपाई किछि जो एक्ट ऑलरेडी है डेड बॉडी एग्जांपल हो कि अटेम्प्ट थेफ्ट एग्जांपल हम नहीं परिबा जोटा कि ऑलरेडी इम्पॉसिबल टू अटेम्प्ट अंडर ओल्ड इंग्लिश लॉ इम्पॉसिबल अटेम्प्ट्स वर नॉट punished and in R versus Collins it was held that if a person put his hand into the empty pocket of another he would not be guilty of an attempt to commit theft though this is an old English law but now under section 511 illustration it is clear that such person will be held liable for attempt to theft. But anyhow, we need to discuss this impossible attempt. Now, the accomplishment. Accomplishment माने कौन? Accomplishment माने होची हेगला कामो. Offense commitment हेगला the final stage. The last stage in the commission of a crime is accomplishment. If the accused succeeds in its attempt, जदि से attempt to succeed हेगला the next step is accomplishment. मैचेस टा धरी थिला पकेई नथिला पकेई गला ऑफेंस कमिट हे गला चारे विष मिसई थिला चा पी देला ऑफेंस कमिट हे हम लैटर पार्ट रे जतले क्रिमिनल लायबिलिटी पोर्शन टा देखिबा सेठी एक्टर्स रियल्स एक्चुअली मर्डर करिवाटा मोर छुरी घुसीबाटा इज नॉट द एक्टर्स रियल्स द रिजल्ट डेथ कॉज होबाटा ही होची एक्टर्स रियल्स we'll deal with the elements of criminal liability in the next class. I will discuss these provisions. My actor series kemiti how much in how to what extent actor series will be held as a criminal liability. The act, the result of the conduct is the actor series. Churi basiwata probably not the actor series. The result of the conduct, the death of one other person. is the actor serious हम खाली actor serious कौन जानिथिले मेन सीरिया कौन जानले स्टेजेस कौन जानले वर्तमान क्रिमिनल लायबिलिटी जेतले पढिबा टू व्हाट एक्सटेंट द एक्ट इज criminally liable we'll deal with that then the definitions then the other provisions so with this let's conclude our today's session that stages of crime if you guys have any doubt shoot this much is sufficient for my हाँ को सोशल अलार्म टेस्ट टिके आउट रखले जो कॉमनवेल्थ वर्सेस केनेडी रे पॉइंटला the act itself is a such a nature if it is allowed ଗୋଟେ social alarm create करथांदा काहे ना मु सोसाइटी ठीक आसीबो सो जदि से एक्ट एमिति नेचर रो सोशल अलार्म गोटे क्रिएट कर सोसाइटी गोटे अलार्म सेट कर दो बम टाको मु नेकी जाउची डिफ्यूज करिया पे What is that? सी घरू बम नेकी जाउथिला किंतु डेफिनेटली आम जदि एटा देखिबा एटा प्रिपरेशन स्टेज रे ही अछि जेहेतु एटा को जदि अटके नथांते सी स्टेज रे हाउ रिमोट द एक्ट मे बी बुझी बुझी सेटा से स्टेज अटके नथांते डेफिनेटली गोटे सोसाइटी को गोटे स्ट्रांग मेसेज जाइथांदा कि गोटे स्ट्रांग इंपैक्ट सोसाइटी पर पकेथांदा तो एक्ट इटसेल्फ इज वेरी ह्यूज इट कैन क्रिएट ए ह्यूज इंपैक्ट ऑन द सोसाइटी गोटे बहुत गोटे सुसाइड अटैक भी हो 26/11 आज जान लोक भूल नांती केते मर्डर होउची केते ऑफेंसेस होउची किंतु 26/11 को लोक आज जान भूल नांती गोटे सोसाइटी गोटे अलार्मिंग सिचुएशन एटा माने अलार्मिंग सिचुएशन इन द सोसाइटी जदि से एक्ट अटकेबेनी सेटा सोसाइटी रे गोटे अलार्मिंग सिचुएशन क्रिएट कर दो जोथि आज जान डिबेट चलची जे डेफिनेटली सेहि पई एटा सोशल अलार्म टेस्ट कहूची माने जत्ते भी रिमोट हेई थाउ ना काई सेटा हम अटेम्प्ट बोली कंसीडर करबा हमें क्लियर कहना से एक्ट है एते हिनियस नेचर मोटे बॉम्बिंग करची जाई सोसाइटी डेफिनेटली सेहि पई एटा जो भी रिमोट जत्ते भी हेले भी सेटा अटेम्प्ट रे ही जो हां को कोन कहतलो तो सेटा थिला अटेम्प्ट टू मर्डर सेटा कोन से दी लाइन कटी कहले मो सेटा भूलता नहीं वर्तमान सेटा नॉट इट इज बियॉन्ड द स्कोप ऑफ दिस क्लास
we'll discuss it in latter part. ଯେତେବେଳେ ଆମେ 511 କି 307 ପଢିବା ସେତେବେଳେ ଆମେ ପଢିବା ଯେ 307 is an offense. 307 କଣ କହୁଛି? attempt to murder. ଓକେ, ତ attempt to murder ର 511 କଣ କହିଲା? ଯୋଉ ସବୁ ଅଫେନ୍ସ ର attempt ନାହିଁ ତା ପାଇଁ attempt ର ପନିଶମେଣ୍ଟ ହଉଛି 511. ତ attempt to murder ଗୋଟେ ହେଲା ଅଫେନ୍ସ। ତ attempt to murder ର ପନିଶମେଣ୍ଟ କଣ 511 ମିଳିପାରିବ କି? ଆଉ ଯଦି ମିଳିପାରିବ କୋଉ ସିଚୁଏସନ ଟାକୁ ଆମେ ଧରିବା ଯେ attempt to murder? ଏଇ ଟିକେ ବେଶୀ କ୍ରିଷ୍ଟୋଫର ନୋଲାନର ଇନସେପସନ ମୁଭି ହେଇଯାଉଛି କି ଗୋବିନ୍ଦା ଷ୍ଟାଇଲରେ ଯୋଉ କୁହନ୍ତି ସବୁ ସମସ୍ତ ସମଝ ଟାଇପ ଯାହା ବି ସବୁ monologue. So for this, that's all for today.